Tahukah Anda bahwa banyak turis asing yang dibuat kaget dengan perkembangan transportasi kereta di Indonesia? Ya, perlu diketahui, sebelum-sebelum ini, ada banyak sekali turis asing yang meremehkan kualitas transportasi di Indonesia. Karena di bayangan mereka, Indonesia tidak jauh beda dengan India, sebuah negara yang kumuh, kotor, dan tidak teratur. Ya, Indonesia sering dicap sebagai negara miskin oleh banyak turis asing, tak terkecuali bule Inggris. Tapi, ketika mereka berkunjung ke Indonesia, tidak ada yang menyangka kalau perkembangan transportasi kereta di Indonesia bisa berkembang begitu pesat. Dan karena perkembangan ini, banyak dari mereka dibuat kaget sekaligus penasaran dengan kualitasnya. Dan saat mencobanya secara langsung, ternyata kualitas transportasi kereta Indonesia jauh melampaui ekspektasi mereka. Hal ini dirasakan oleh dua orang bule sekaligus bernama Reane dan Elizabeth ketika mencoba MRT dan kereta cepat. I bet a lot of people don't know this about Indonesia's bullet train. There's a lounge. If you go first class, you get a VIP lounge, and we've actually got it all to ourselves. There's literally no one here. Thank you. Terima kasih. So we've got comfy seats. We're just sat over it. We had a really nice lady make us a tea and coffee, and then she brought us a bowl of these snacks over. These like banana skins are literally so nice, and these look sweet, look crisp kind of selection. But I imagine a lot of people don't know about this. We asked at the gate when we were coming through, like, to scan our ticket, and he was like, "I'll take you to it," and they took us to it. Really nice. They took a picture of our tickets on our phone, so I'm guessing they're gonna come and get us and take us to the train. And then you've got a screen there, so you can keep an eye on your train. Desk there if you're doing like office work and that. Nice small snacks if you want to help yourself, more tea, water. There's a praying room, toilets. So these first class tickets cost us £27, which I think is super like affordable. It's all the way from Jakarta to Bandung. It's going to take about 37 minutes, and we get the VIP lounge. The same kind of like distance like in the UK would probably cost, I would say, 4, 5, maybe even more than that, just to go a little distance, and that wouldn't even be in first class, that would just be in basic class. This train is changing the way they travel in Indonesia. 1,000,000% better than London. This is impressively empty. Oh, and the aircon is crisp. I am not lying, I'm not gassing it. This is 100%, not even 100%, 1,000,000% better than London. Pada video pertama, bule tersebut bernama Reane, di mana ia dibuat terkejut dengan pengalaman menggunakan kereta cepat kelas 1 di Indonesia. Ia benar-benar dibuat nyaman karena mendapatkan fasilitas VIP eksklusif, dengan kursi yang nyaman, teh dan kopi serta camilan gratis. Ia juga dibuat begitu terkesan dengan efisiensi kereta cepat Indonesia, di mana ia hanya membutuhkan 37 menit untuk perjalanan, dan dirinya hanya mengeluarkan uang sebesar 27 pound sterling. Ini adalah harga yang sangat murah baginya, karena jika dibandingkan dengan kereta di Inggris, ia harus membayar tarif sebesar 45 pound sterling. Dan itu pun untuk kelas ekonomi biasa. Pengalaman yang mirip juga dirasakan Elizabeth pada video kedua, di mana ia benar-benar dibuat terkesan dengan MRT Indonesia. Tidak hanya murah, tapi dirinya juga dibuat begitu kaget dengan kebersihan dari kereta MRT di Indonesia. Dan ia menilai, tingkat kebersihan MRT Indonesia 1000% lebih tinggi dari kereta di Inggris. Tentu, nilai tersebut bukanlah hal yang berlebihan, karena faktanya, tingkat kebersihan kereta di London jauh lebih rendah daripada di Indonesia. Mungkin dalam pandangan kita, negara barat seperti Inggris adalah sebuah negara yang bersih dan tanpa kekurangan. Namun pada faktanya salah besar. Dalam konteks transportasi kereta, justru kereta di Inggris merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Banyak warga lokal di sana yang mengeluh dengan kualitas dan kebersihan stasiun kereta, karena seringkali tercium bau di mana-mana. Wow. Well, I've just got off the train at Waterloo, well, the underground. I love it when it's hot, but now why do people stink so much? Like, if you're not washed, like it's early in the morning, guys, seriously. Is it me or is it like when it's hot, the senses heighten because, wow, people actually stink. Maybe there should be a campaign where the government start giving people free deodorant to get on the train or something. Like, I don't know what's going on, but
Wow. Honestly. Maybe I should just start handing out free deodorants. I don't know what's going on. This is why I don't get the London transport anywhere. I've got to say, this is why people... Well, the Harrys are giving. Tell me the worst thing about London. The worst thing about London? Maybe the subway. Why? Because it smells of poo everywhere. Yeah, because it's Because there's like... poo on the floor and poo in the air. Yeah, it's a little bit dirty. Yeah, but big up the poo, it gets you places, no? Yeah. Bisa terlihat dalam video bahwa isu soal bau ini memang sudah menjadi rahasia umum di sana. Ini menunjukkan betapa kurangnya kualitas transportasi kereta di sana. Tentu, kita sebagai orang Indonesia patut bangga, karena sistem transportasi kereta yang kita miliki sekarang tidak hanya setara, tapi dalam banyak aspek, ternyata melampaui standar negara maju. Bayangkan, ini baru secuil pembangunan yang dilakukan oleh negara kita, namun dampaknya sudah sangat luar biasa. Andai saja jika tidak ada korupsi di Indonesia, bisa terbayangkan betapa luar biasanya kemajuan dari negara kita. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.